Guys, good morning guys. Mag-aahit na naman tayo guys. Ito guys, oh. Kanya lang guys, oh. Yan. 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 Guys, para tipid kasi ang mahal na guys ang gupit, 100 na dito sa amin, kaya ano lang tayo guys, self cutting na lang tayo ng ating buhok. Ganyan lang guys, maraming salamat.